না করে السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درود شريف قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لك مبروك. إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر اجلاس মুআজ্জাজ হযরত উলামায়ে কেরাম সমবেত বেরাদরান ইসলাম, আপনারা যারা এখানে আজকে আগমন করেছেন, যারা এখানে বসেছেন, আপনাদের নিজকে নিজে সবাই খুব সাধারণ মনে করেছেন। ওয়াজ মাহফিল সচরাচর হয়ে থাকে, আমরা বারবার যাই, সেই ধারাবাহিকতা এখানে এসেছি। আসল বিষয়টা এত সহজ না। এখানে বসেছেন জান্নাতের বাগানে, জায়গাটা অত্যন্ত দামি। দামি যে কোনো জায়গায় দেখবেন তার পাহারাটা খুব দামি হয়। আমাদের বাংলাদেশের